season kaina. And yaka ran ako. By the way guys, it's 11:25 p.m. na. And I'm studying understanding the self because we'll have a midterm examination tomorrow, 9 a.m. And ako ang gihanson kay electric bill. And I aced that case. Naglisod kay ko type ganina kay sa keyboard bitaw anak kay ko. Kanang pag magkanaan lang ko bitaw, maglisod ko sa ana-ana bitaw pindot-pindot. Like, I'm so gabi ko slow. Pero nagtagumpay si ate girl. Yeah. Naka-rant ko. Thankfully. Yeah. Thank you so much. And you know ba guys, like when inana ko dito mga nakaila, mga nakasalumuhan ako ba. Kunya, they say na, good luck. Like, they're so sweet kay. Good luck dito sila guys. And, manito, hindi ka dyan. Nakaranjad ka. So, mara to guys. And, siguro matulog na ako, pero, lang siguro ko mag-answer lang. Karon, my gosh, taas ka yung understanding the self. Pero lingaw man siya during the discussion. It was fun. Pero like, nag-i-combine na siya everything. Like, oh my goodness, taas man di ay. Legit, taas dito mo ang top, ang exam for tomorrow. And, oh my gosh. Tapos ng Rizal. Tapos na prog PS40. Sa Rizal, murag, dili ito na ako siya perfect, pero sakto lang ako ang score bitaw. Pero hopefully, dapat gihapon taas. Wala ka 40 kapin lang. Pero feel ako 30 kapin akong score, pero no. Basta, lang guys, patungtungan lang ko sa passing score, yeah. And mara to guys, nakahansan ka sa AS party. Bye. Good night, everyone.